ensuite deuxièmement je fonction croissante décroissante donc يعني دالة تزايدية تناقصية. donc شنو العلاقة ما بين dérivabilité d'une fonction et monotonité d'une fonction. Très bien. Soit d'une fonction, soit f définie de AB fermé dans R et une fonction continue sur AB fermé et dérivable sur un intervalle AB ouvert. Alors, quel que soit x appartient à AB ouverte, f' de x super égal quoi 0 équivaut si seulement si il y a l'équivalence. Si ou seulement si i seulement si il y a l'équivalence. F est croissante. Yani f croissante, donc f' de x égale 0, quel que soit x appartient à b. Quel que soit donc f' égale à super égal à 0, donc équivaut f croissant. Donc montrer f croissante, donc montrer ça. Ça y est. donc quel que soit x appartient à b. donc درنا اصلا في ليكزامبل قبل هذه هو باقي ما وصلناش لها دونك ماشي مشكل نتوما اصلا فاهمينها مزيان نيت ودابا غنعطيكم يعني ديمونستراسيون. دونك نعطي غير البروميير كونديسيون دوزيام و تروازيام بحال très quel que soit x appartient à b ouverte f' de x inférieur à 0 équivaut f est décroissante يعني f' négatif donc f est décroissante. Très bien. Quel que soit x appartient à b f' de x égale à 0 équivaut f est constante يعني فاش كتكون يعني dérivabilité d'une fonction égale à 0 ou la fonction dérivable ou le dérivé d'une fonction égale à 0 يعني nul f est constante يعني خصها تكون constante. Très bien. Donc نديرو الديمونستراسيون ديال الاولى. Donc démonstration. Donc montrons que quel que soit x appartient à b, f' de x c'est égal à 0 équivaut f est croissante. يعني هذا الرمز كرواسونت فاش تشوفو بحال هذا الرمز عرفوا بانه كيعني بان اف كرواسونت يعني خاصك تحيد ودير بحال هكا اف كرواسونت. طيب دونك عندنا امبليكاسيون ديريكت و امبليكاسيون ريسيبروك. دونك سونس ديريكت صا دونك l'implication directe on pose f' de x supérieur ou égal à 0 et montrons que f est croissante. Soit xy appartient à AB, tel que x inférieur strict à y implique y moins x supérieur strict à 0. Très bien. Donc, ça, donc or f continue est dérivable sur AB, alors par théorème des accroissements finira de la t, يعني théorème accroissement f fini. يعني تاف هي théorème des accroissements finis. يعني فاش تشوف تاف راه هي théorème des accroissements finis. Très bien. Il existe C appartient à x, y, tel que f' de C égale à quoi? Égale à f de y moins f de x divisé par y moins x. Or, f' de C supérieur ou égal à 0 car fonction positive et b moins ou la y moins a pardon y moins x pardon supérieur strict à 0, alors f de y moins f de x supérieur ou égal à 0 implique f est croissante. صيب شكون اللي عطاها لينا حتى تفترضنا بان هذا صا نفهم صا دونك لقينا اف دو y donc f de y supérieur ou égal à f de x. Ça y est, donc ça on déduit sur la définition des fonctions croissantes. Donc ça y est, donc on a sens réciproque. On suppose
que f est croissante et montrons que f' de x est supérieur ou égal à 0. Très bien. Donc, donc f croissante, donc quel que soit x, y appartient à AB, y supérieur à x implique f de x supérieur ou égal à f de y, car f croissante. يعني بوزينا احنا ان f croissante. C'est donc f de y moins f de x divisé par y moins x supérieur ou égal à 0 implique f de y moins f de x sur y moins x tend vers quoi lorsque y tend vers x? Tend vers f' de x. Donc quoi? f' de x supérieur ou égal à 0. Ça y est, très bien. Donc ça c'est bien, donc ce n'est pas c'est tout. Et donc ensuite, donc troisièmement, je vous l'inégalité des croissements fini. Donc l'inégalité يعني متفاوتة ديال التزايدات المنتهية متفاوتة التزايدات المنتهية هي l'inégalité des croisements finis. OK, très bien. Donc نقراو يعني proposition ديالها soit f définie de AB fermé dans R, une fonction continue sur AB fermé et dérivable sur AB ouverte. Si il existe grande M appartient à R tel que quel que soit x appartient à AB ouverte, le valeur absolu f' de x inférieur ou égal à grande M. Alors, il existe x, y appartient à AB ouverte. On a le valeur absolu de f de x moins f de y inférieur ou égal à M fois le valeur absolu de x moins y. Très bien. يعني démonstration ديالها très facile ماشي شي حاجة صعيبة. هذا معنى. démonstration. باش كنعطيكم ديمونستراسيون بوكو باش تعقلوا عليها وتعرفوا تستعملوها في اي حاجه تعطاتكم. هذا هو المراد ديالي. اوكي ديمونستراسيون. علاش؟ حيت في ليكزارسيس كيقول لك مونطري كو دونك بين ان وهاد الديمونستراسيون هي تبيين ديال لينيغال او ديال لينيغاليتي دي زيكرواسمون فين. دونك الا فهمتي الديمونستراسيون اللي هي مونطري كو لينيغاليتي دونك راه غتفهم كيفاش تستعملها في ليكزارسيس في اي اكزارسيس. Bien. Donc, soit le valeur absolu f de x inférieur ou égal à grande M, quel que soit x appartient à P. Et x, y appartient à quoi? À AB ouverte tel que ناخذ أن x supérieur ou égal à y. أنا بغيت ناخذ x supérieur و égal ماشي مشكل بحال بحال. donc f est continue sur quoi? x, y, x, y, l'intervalle x, y fermé et dérivable sur l'intervalle ouvert x, y. Non, on a y, x. Pourquoi est x supérieur à y? Donc y, x, pardon. Donc y, x. Donc, d'après TAF, يعني théorème des croisements finis, il existe
C appartient à y, x, tel que quoi? F' de C égale f de x moins f de y sur x moins y. Ça fait très bien. Or, f' de C, f', pardon, inférieur ou égal à m, car C appartient à B, appartient à yx ou yx inclus dans AB, donc f' de C inférieur ou égal à grand M. Très bien. Donc, quoi? Le valeur absolue f de x moins f de y divisé par le valeur absolue de x moins y, donc on dit inférieur ou égal à grand M pour le valeur absolue de x moins y. بالنسبة عندنا y moins x أو x moins y le valeur absolue راه هو y moins x le valeur absolue. Par exemple عندنا 5 moins 3 le valeur absolue égale à quoi? Égale à 2. Le valeur absolue de 2 égale à 2. Et 3 moins 5 le valeur absolue égale à quoi? Égale à moins 2 le valeur absolue égale à 2. Très bien. يعني le valeur absolue كيحيد لك النيجاتيف لي نومبر نيجاتيف كيحيدهم كيوليو بوزيتيف. très bien كيحيد المو. صافي دونك نعطيو اكزومبل. exemple بحال l'inégalité اللي مهمه في المات. donc exemple soit x supérieur strict à 0 montrer que ln de 1 plus 1 sur x entre quoi et quoi. donc ماشي توجور خصها تكون غروند ام باش نستعملوها. اوكي لاحظوا معايا هاد لينيغاليتي ما غتكونش غروند ام وما غيكونش الفالور ابسولي، ولكن غنستعملوا لينيغاليتي بواحد الطريقه سهله. 1 sur x 1 sur 1 plus x. دونك يعني اللي ما عمرو شاف شي اكزرسيس في لينيغاليتي دونك حاولوا تفهموا معايا حيت تلقاو بزاف في الاكزرسيس. تابعنا. دونك on pose f de x voilà f de t par exemple f de t égale à ln de t باش ما نديروش x. اوكي كيل كو سوا x اولا كيل كو سوا t voilà x supérieur à 0, on pose t appartient à x plus 1. ok vrai علاش حيت t غيكون خصو يكون strictement positif x strictement positif donc toujours t غتكون strictement positif. alors f est continu sur AB et dérivable sur AB x plus 1 x plus 1. Ça fait très bien. donc d'après paf il existe C appartient à x plus 1 tel que quoi ou la f' de C égale à f de x plus 1 moins f de x divisé par x plus 1 moins x. donc équivaut quoi f' de C, donc ln' égale 1 sur x, donc je prends 1 sur C égale ln de x plus 1 moins ln de x. donc je prends ln de sur 1 ياك و ln de x plus 1 divisé par ln de x égale à quoi égale ln de x plus 1 divisé par x.
إيكال كوا إيكال إلين. دونك نفرقو هادي، دونك كتبقى ليا 1 بليس 1 سور إكس. فرقنا هادي باش تسامبليفي إكس مع إكس تبقى ليا 1 سور إكس. تخي بيان. دونك كتبقى ليا إلين دو 1 بليس 1 سور إكس إيكال سي. تخي بيان. أور سي أونتر كوا إي كوا؟ هنا خص تكون يعني ماشي او إيكال ستريكت. سي أونتر كوا إي كوا؟ إكس إكس بليس 1 équivaut quoi? L'inverse, donc 1 sur C, entre quoi et quoi? 1 sur x plus 1, 1 sur x. Après, يعني اللي ما فهمتيش هادي راه ما فهمتي والو. اوكي طيب. ainsi 1 sur C égale quoi? Égale ln de 1 plus 1 sur x entre quoi et quoi? 1 sur x plus 1, 1 sur x. بالنسبة ستريكت، بالنسبه فاش كتكون او ايكال راه بحال او ايكال بحال ستريكت، مي الا كانت ستريكت ما عندكش الحق دير او ايكال. اوكي يعني الا كانت ستريكت ما عندكش الحق دير او ايكال، ولكن الا كانت او ايكال راه فيها ستريكت، حيت شنو هي ستريكت؟ انفيريور ايكال. هادي انفيريور ايكال راه ايكيفو انفيريور اي او ايكال. اوكي اما انفيريور ستريكت نامبليك با انفيريور ايكال صافي. يعني الا كانت هادي انفيريور ايكال راه فيها انفيريور ستريكت او ايكال، يعني هادي ولا هادي. دونك هادي فري توجور، هادي فري يعني هنا كون درت او ايكال وهنا ندير او ايكال فري. مي الا كانت عندنا ستريكت يعني باغ اكزومبل هنا فاش كنقول اكس سوبيريور ستريكت زيرو ما عنديش الحق ندير اكس سوبيريور ايكال زيرو، ما عنديش الحق. اوكي تخي يعني اغلب الحالات هادو يعني من الاحسن نعرفوهم، علاش باش منبقاوش نوقعو فيهم. باغ اكزومبل صح نقدر تحيد لك ان بوان ولا دو بوان فشي حاجه بسيطه بيان. دونك علاش حنا نحيدو ديك ان بوان ولا دو بوان فشي حاجه بسيطه. تري بيان. دونك شنو يعني تكونوا فهمتوا لينيغاليتي دي زيكروسمون فيني باش تبقى لينا تيوريم دو لو بيتار.